continuación, escucharemos una clase sobre el verso 27 del capítulo 4 de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 16 de abril de 1974 en Bombay, India. Indriya karmani, prana karmani chapare, atma sanjoga jogagno, juhati jnanadipiti. When one is enlightened, jnanadipiti, the light of knowledge is awakened, then atma sanjama jogagno. Cuando estamos iluminados, Jnana Dipite, cuando se enciende la luz del conocimiento, entonces Atma Samyama Yogagno. Controlling the senses and offering in the fire of yoga. Controlar los sentidos y ofrecerlos en el fuego del yoga. So, the Patanjali system is explained in the purport that controlling the inner different kinds of, 5 kinds of prana, vayu. El sistema de Patanjali se explica en el significado que consiste en controlar los 5 tipos, los tipos de aires internos, prana, apana, vayu. That is a mechanical system. Se trata de un sistema mecánico. That is approved also. También eso está autorizado, está aprobado. That helps controlling the senses. Eso ayuda a controlar los sentidos. But there is another process that is called the Bhakti Yoga system. Pero existe otro proceso, lo que se llama, lo que se conoce como el sistema de Bhakti Yoga. That not only controlling the senses, but to give engagement to the senses. Que consiste en no solo en controlar los sentidos, sino en dar una ocupación a los sentidos. Simply by artificial controlling, con el simple control artificial, choking just like a child, es como un niño. The mind is just like child. Sometimes accepting something, sometimes rejecting something. La mente es como un niño, a veces acepta algo y a veces lo rechaza. Sankalpa vikalpa. Sankalpa vikalpa. That is the business. Esa es su ocupación. So, it is very difficult to control the mind. Y controlar la mente es algo muy difícil. Arjuna, when he was asked to control the mind by yoga practice, he said, Chanchala himmana krishna pramati balavad dhira. Arjuna, cuando se le pidió que controlase la mente mediante la práctica del yoga, respondió, Chanchalam himana krishna pramati balavad dhridam. My dear Krishna, you are asking me to control the mind, but I think it is impossible. Mi querido Krishna, tú me estás pidiendo que controle mi mente, pero yo pienso que eso es imposible. Especially, we are in the political field, royal order. Sobre todo nosotros, que nos hallamos en el campo de la política, que pertenecemos a las órdenes de la realeza. We have to deal with so many political subject matter. Y que tenemos que resolver tantas cuestiones políticas. So he says that Por eso dijo que Chanchala himmana krishna pramati balavad dhira.
Tasyaham nigraham manne vayuriva suduskaram. I do not think mind can be controlled. Yo no creo que la mente se pueda controlar. It is very, very difficult. Es algo muy, muy difícil. As difficult as to control the breeze or wind, strong wind blowing. Es tan difícil como controlar la brisa o el viento, el soplo de un fuerte viento. It is not possible to control that. No es posible controlarlas. That was the verdict of Sri Arjuna. Ese fue el veredicto de Sri Arjuna. It will be explained in the 6th chapter. Esto se explicará en el capítulo 6. Actually, it is very difficult to control the mind. Y realmente es muy difícil controlar la mente. So artificially, by controlling the breathing system, there is a process, but still it is difficult. De forma artificial, mediante el control del sistema respiratorio, existe ese proceso, pero aún así es difícil. As I explained yesterday, even a great yogi like Vishwamitra, he also failed. Como ayer expliqué, incluso un gran yogi como Vishwamitra fracasó. There are many instances. Y hay muchos ejemplos. There was another Saubhari Muni. Otro ejemplo, el de Saubhari Muni. He was practicing yoga system within the water. Él estaba practicando el sistema de yoga dentro del agua. And as soon as he was little agitated by the fish, Y tan pronto como se agitó ligeramente al ver a un pez, he wanted to come out and marry, and one king's daughter, he wanted to marry all the 8 daughters. él quiso salir del agua y casarse con una de las hijas del rey. Quería casarse con las 8 hijas. So there are many instances like that. Y hay muchos ejemplos así. It is very difficult to control the mind. Es muy difícil controlar la mente. But our process, as it is stated here, that Atma Samyama Yogagno. Pero nuestro proceso, como aquí se explica, es Atma Samyama Yogagno. Atma Samyama. Atma Samyama. Samyama, control. Samyama es controlar. The mind is the principal sense. La mente es el principal de los sentidos. Indriyani pararaho indriya paramana. Indriyani paranyahur indriyavya paramana. Mind is the central figure of all the senses. La mente es el centro de todos los sentidos, la figura central de todos los sentidos. Just like madman. Es como un loco. Because he cannot fix up his mind, he cannot work properly. Un loco no puede fijar su mente y por ello no puede trabajar, no puede actuar como es debido. Therefore he is called madman. Por eso se le llama loco. So our process is that we cannot control the mind. Y nuestro proceso consiste en que nosotros no podemos controlar la mente. But if we engage the mind on the lotus feet of Krishna, then everything is controlled. Pero si tú ocupas tu mente en los pies del loto de Krishna, entonces todo está controlado. Krishna will help. Krishna te ayudará. Somehow or other, you engage your mind at the lotus feet of Krishna. Sabai manak Krishna padarvind. Then gradually, everything will be controlled. Si de una u otra forma ocupas tu mente en los pies del loto de Krishna, Savai Mana Krishna Padaravindayo, entonces gradualmente todo quedará bajo control.
There is another version that Sevanmukhi Jivado. Existe otro verso que dice Sebon Muke Hi Jivado. Jivado. To control the jiva. Jivado, controlar la jiva. The jiva means the tongue. Jiva significa la lengua. It is very difficult to control the jiva. Controlar la lengua es muy difícil. People do not know it, but actually this is there. Everyone becomes a servant of the senses, just beginning from the tongue. La gente no lo sabe, pero en realidad es así. Todo el mundo acaba siendo un sirviente de los sentidos, comenzando a partir de la lengua. They cannot control the tongue. They eat anything and everything. No pueden controlar la lengua, comen de todo. Therefore they cannot control other senses. Y debido a ello tampoco pueden controlar los demás sentidos. This is the experience of big yogis. Y esa es la experiencia de yogis muy importantes. Therefore, in the yoga practice, yam niyam, Por eso, en la práctica del yoga, yam niyam. in yoga practice also it is forbidden not to allow the tongue to eat anything and everything, no. También en la práctica del yoga está prohibido. No se permite a la lengua comer de todo, todo lo que quiera. No, That is not possible. eso no puede ser. Similarly, we also ask our devotees not to allow your tongue to touch anything except Krishna Prasadam. Del mismo modo, también nosotros pedimos a nuestros devotos que no permitan a su lengua tocar nada que no sea Krishna Prasadam. Tongue's two business, La lengua tiene dos funciones, eating, tasting something, and vibrating sound. comer, probar las cosas y emitir sonidos, vibrar sonidos. So, if we can control the tongue, not to touch anything which is not offered to Krishna, and if we do not allow the tongue to talk anything except Krishna, Hare Krishna Mahamantra. De modo que si podemos controlar la lengua, impidiéndole tocar nada que no se haya ofrecido a Krishna, y si no permitimos a la lengua hablar nada que no sea Krishna, el Mahamantra Hare Krishna, Then you become the greatest yogi. entonces te conviertes en el más grande de los yogis, The greatest yogi. el mejor de los yogis, Simply two things. solamente con dos cosas. Of course we have to eat. That's a fact. Without eating we cannot exist. Por supuesto, tenéis que comer, eso es un hecho. Sin comer no podéis existir. Eat. We have got so many nice things. Comed entonces, tenemos tantas cosas sabrosas Offered to Krishna. ofrecidas a Krishna. We offer to Krishna all nice things, as Bhaktivinoda Thakur says, Ofrecemos a Krishna toda clase de cosas sabrosas, tal como dice Bhaktivinoda Thakur. Krishna baro dayamay koribare jivha jay, sab prasad anna dila bhai. Krishna Bora Doyamoy Koribare Jiva Joy Swaprasad Anna Dilovai. Bhaktivinoda Thakur, he was a grihastha, practical. Bhaktivinoda Thakur era un grihasta, una persona práctica. He experienced. Él lo comprobó, lo experimentó. He says, Sharira avidya jal. Y él dice, Sarira Avidya Jal. This body, material body, is a network of ignorance. Este cuerpo, el cuerpo material, es una red de ignorancia. Sharira avidya jal. Sarira Avidya Jal. Just like a network. If you
como una red, un entramado. Put into a net and bound up and thrown into this ocean, then what is your condition of life? You just imagine. Es como si te enredas en una red y bien atado y te tiran al océano. Puedes imaginar entonces cuál es tu condición, tu situación en la vida. Similarly, we, pure soul, we have been put into this network of material body. Del mismo modo, nosotros, que somos almas puras, nos vemos enredados en esta red del cuerpo material. And we are thrown into the ocean of nescience. Y arrojados al océano de la nesciencia. This is our position. Esa es nuestra situación. Struggle for existence. How La lucha por la existencia. to get out of the network? ¿Y cómo liberarnos? ¿Cómo salir de esa red? How to get out of the ocean? ¿Cómo salir del océano? This is manasasthani indriyani prakritisthani karsati. Esto es Manasastani, Indriyani, Prakritisthani, Karshati. This is our position. Esa es nuestra posición. So, Bhaktivinoda Thakur says that this body is the network of ignorance, simply sense gratification. Bhaktivinoda Thakur dice entonces que este cuerpo es una red de ignorancia, simplemente complacencia sensorial. I shall eat this, I shall eat that, I shall hear this, I shall... Voy a comer esto, voy a comer lo otro, escucharé esto, escucharé lo otro. The ear is engaged in hearing nice cinema songs, and the tongue is engaged going to the restaurant, so many so-called palatable dishes. El oído se empeña, se ocupa en escuchar hermosas canciones de las películas y la lengua se ocupa en ir a los restaurantes y saborear tantos platos supuestamente sabrosos. Similarly, other senses, they are engaged. Del mismo modo se ocupan los demás sentidos. So, according to Bhakti Yoga system, the first control is recommended to the tongue. De modo que, según el sistema de Bhakti Yoga, lo primero que se recomienda controlar, que se aconseja, es la lengua. That is said, that atasya Krishna namadi nabhavet grahyam indriyai. Así lo dice este verso. Ata Shri Krishna namadi navaved grahyam indriyai. Now, we receive knowledge through the indriyas. Nosotros recibimos conocimiento a través de los indriyas. But if the indriyas are impure, Pero si los indriyas son impuros, senses, they are impure, they cannot understand what is Krishna. si los sentidos son impuros, los sentidos no pueden entender quién es Krishna. Ata Sri Krishna namadi, Ata Shri Krishna namadi. beginning, Comenzando por... because beginning is Sravanam. Porque el comienzo es Shravanam. Bhakti Marga begins by hearing. Bhakti Marga comienza por escuchar. Now what is Sravanam? ¿Y en qué consiste Shravanam? Chanting. En cantar. If there is chanting or there is some speaking, then we can hear. Si alguien canta o si alguien habla, entonces podemos escuchar. That is recommended by Sri Chaitanya Mahaprabhu. That simply here, there are many places recommended they hear. Y eso lo recomienda Sri Chaitanya Mahaprabhu. Simplemente escucha. Y hay muchos otros pasajes donde se recomienda escuchar. So, but it is said, Ata Sri Krishna namadi nabhavet grayam indriyai.
Pero el verso dice, Ata Sri Krishna Namadi Navaved Grahyam Indriyai. These present blunt senses, material senses, cannot receive even this chanting of Hare Krishna Maha. Estos sentidos, estos toscos y obtusos sentidos que ahora tenemos, materiales, no pueden captar, no pueden recibir ni siquiera este canto del Mahamantra Hare Krishna. They say this is nuisance. Dicen, qué ruido, qué molestia. Bhagavan says in the Bhagavad Gita, Chaturvida bhajante mam. Bhagavan dice en la Bhagavad Gita, Chaturvidha Bhajante Mam. 4 classes of man who begins Bhagavad Bhajan, Sukritino. Hay 4 clases de personas que comienzan este proceso de Bhagavad Bhajan, Sukritina. Those who are pious, Los que son piadosos, but the modern leaders, they say this bhajan nuisance. pero los líderes modernos dicen que este Bhajan es una molestia, un ruido. This is our misfortune. Esa es nuestra desgracia, nuestra desdicha. Satatam kirtantam mam jatantascha dhiravrata. Satatam kirtayanto mam yatantas chadrita vrata. These are the explanation in the Bhagavad Gita. Así lo explica la Bhagavad Gita. Saintly person, Mahatma, they are engaged in chanting Satatam, always. Las personas santas, los Mahatma, están ocupados en cantar Satatam, siempre. Satatam kirtantam mam. Satatam kirtayanto mam. Kirtayanta, glorificando. Sri Chaitanya Mahaprabhu recommends Kirtaniya Sadahari. Sri Chaitanya Mahaprabhu aconseja Kirtaniya Sadahari. Kirtaniya Sadahari. Kirtaniya Sadahari. Tinadapi sunitena. Tarorapi sahisnana. Amanina manadena. Kirtaniya Sadahari. This is the recommendation of Chaitanya Mahaprabhu. Esa es la recomendación, el consejo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. That you should glorify the holy name of Hari. Que debes glorificar el santo nombre de Hari. Hari means Krishna. Hari significa Krishna. So, that is the recommendation. Y esa es la recomendación, el consejo. But we are meeting so many obstacles Pero nos encontramos con tantos obstáculos because they think this chanting is nuisance. porque ellos piensan que este canto es una molestia, un ruido. This bhajan is nuisance. Este Bhajan es una molestia. This is Kali Yuga. Así es Kali Yuga. Not this Kali Yuga, even every Yuga. No el Kali Yuga, incluso todos los yugas. Tata Sri Krishna Namadi Navavid Grayam Indriya. Ata Sri Krishna Namadi Navaved Grahyam Indriyai. A devotee is hearing, he is enjoying. And the non-devotee is thinking it is nuisance. El devoto está escuchando, está disfrutando, mientras el no devoto piensa que molestia. Therefore it is said, Ata Sri Krishna Namadi Navavid Grayam Indriya. Por eso el verso dice, Ata Sri Krishna Namadi Navaved Grahyam Indriyai. The blunt senses, material senses, they cannot receive. Estos obtusos, estos toscos sentidos materiales no pueden recibir, no pueden captar. Namadi. Namadi. Not only that, they cannot see Lord Krishna's form. No solo el nombre, sino que tampoco pueden ver la forma del Señor Krishna. Because hearing and seeing and smelling and tasting and touching, we have got so many senses. Porque escuchar y ver y oler y
saborear y tocar tenemos tantos sentidos. So these senses being materially contaminated, it cannot hear what is Krishna's holy name. Y como esos sentidos están materialmente contaminados, no pueden escuchar qué es el santo nombre de Krishna. Atat Krishna namadi navavid grayam indriya. Ata Shri Krishna namadi nabhavet grahyam indriyai. Then how to understand Krishna? ¿Cómo entender entonces a Krishna? That is recommended sevanamukhi jivado. Lo que se recomienda es Sevon Mukhehi Jivado. You have to engage your tongue first of all in the service of the Lord. Tienes que ocupar en primer lugar tu lengua al servicio del Señor. The Krishna realization begins from the tongue. La comprensión de Krishna comienza con la lengua. How? ¿Y cómo? Now you simply make it a vow that I shall not accept anything which is not offered to Krishna. Tienes que comenzar simplemente haciendo un voto de que yo no voy a aceptar nada que no se haya ofrecido a Krishna. And you take another vow that I shall not talk anything except glorifying the Lord. Then Tienes que hacer otro voto que diga yo no voy a hablar nada, no voy a decir nada que no sea la glorificación del Señor. you become perfect. Entonces tú eres perfecto. Very simple method. Es un método muy sencillo. Simply you have to make this determination. Simplemente tienes que tomar esa decisión. That I shall not talk anything which is not about Krishna. Yo no voy a hablar de nada que no tenga relación con Krishna. And I shall not eat anything which is not offered to Krishna. Y no voy a comer nada que no se haya ofrecido a Krishna. So our this Krishna consciousness movement is teaching these two things specifically. Y nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está enseñando en particular estas dos cosas. We are distributing little prasadam. Distribuimos un poco de prasadam. If we get opportunity, we can give sumptuous prasadam. Si tenemos la oportunidad, podemos ofrecer un suntuoso prasadam. We are doing that in all other centers throughout the whole world. Lo hacemos en todos nuestros demás centros por todo el mundo. By eating, simply by eating one can be devoted. Por comer, simplemente por comer, una persona puede ser un devoto. It doesn't require. If he simply eats Krishna prasadam, No necesita nada, si simplemente come Krishna prasadam. it is so nice method. Un método tan bonito. So, jivado Jivado and chanting and hearing, y cantar y escuchar. this is recommended here. Y es lo que este verso recomienda. Ja atma samyama yogagna. Atma samyama yogagno. Atma, you have to make a determination. Atma samyama. Atma, tienes que tomar una determinación. Atma samyama. That I shall not allow this tongue to take anything in the restaurant, but I can simply allow the tongue. Yo no voy a permitir a la lengua tomar nada en el restaurante, sino que simplemente le puedo permitir. If you do this, then you become Goswami. Si haces eso, entonces eres un Goswami. That is called Goswami. Eso se llama Goswami. Because we are all Godas. Go means senses. Porque todos somos Godas. Go significa sentidos. So actually we are all servants of our senses. Y en realidad todos somos sirvientes de nuestros sentidos.
the whole activities of the material world means everyone is acting as the servant of his senses, that's all. Todas las actividades del mundo material significan que todo el mundo actúa, en esencia, todo el mundo actúa como sirviente de sus sentidos, nada más. This is the material world. Así es el mundo material. Everyone is working. Todo el mundo actúa, todo el mundo trabaja. Everyone is working so hard. Todo el mundo trabaja tanto. So when one becomes intelligent, then he understands that what I am doing. Pero cuando la persona se vuelve inteligente, entonces entiende, pero ¿qué estoy haciendo? I am thinking that I am master, I am proprietor, I am the head of the family. But what I am doing actually? Yo pienso que soy el amo, que soy el propietario, que soy el cabeza de familia, pero realmente, ¿qué estoy haciendo? I am acting as servant of my senses, my son's senses, my wife's senses, my daughter's senses, my servant's senses, that's all. Estoy actuando como sirviente de mis sentidos, como sirviente de los sentidos de mi hijo, de los sentidos de mi esposa, de los sentidos de mi hija, de los sentidos de mis sirvientes. Eso es todo. If you speak something wrong even to your servant, the servant will resign and he will be in trouble. Si dices algo incorrecto, incluso a tu sirviente, el sirviente abandonará su puesto y entonces te encontrarás en problemas. Therefore, you have to serve his senses so that he may not be angry. Por eso tienes que servir a sus sentidos, para que él no se enfade. This is our position. Esa es nuestra posición. So we are simply serving senses, but we are thinking I am master. De modo que simplemente servimos a los sentidos, pero pensamos que yo soy el jefe. This is called illusion. Eso es lo que se llama ilusión. So, jnanadipite. De modo que jnanadipite. When you actually come to the sense of your knowledge, then you come to this conclusion that what is my mastership? I am simply serving the senses, different senses. Jnanadipite. Cuando realmente llegas a entender tu conocimiento, entonces llegas a esta conclusión de que ¿quién soy yo? ¿Qué clase de amo soy? Yo simplemente estoy sirviendo a los sentidos, a distintos sentidos. Bahunam janmanam ante. Bahunam janmanam ante. After many births, Después de muchísimas vidas, spoiling the life and spoiling the time by satisfying the senses. después de muchísimas vidas, perdiendo el tiempo y arruinando la vida mediante la satisfacción de los sentidos, Bahunam janmanam ante. Bahunam janmanam ante. So long you'll go on satisfying the senses, either your senses, that is centralized senses, or expanded senses. The senses of your family, senses of your society, senses of your country, nationality. These are all sense gratification processes. Simply extending. Mientras continúes satisfaciendo estos sentidos, bien sean tus sentidos, esto es el centro, los sentidos centralizados, o los sentidos, la expansión de tus sentidos, los sentidos de tu familia, los sentidos de tu sociedad, los sentidos de tu país, de tu nación, todo eso son procesos de complacencia de los sentidos. Simplemente son extensiones. It begins to centralize my senses, Comienza el centro, son mis sentidos. then my son's senses, Después los sentidos de mi hijo.
then my grandson and senses, después los sentidos de mi nieto, then my country's senses, then los sentidos de mi país. sense gratification, that's all. Eso es complacer los sentidos, nada más. There is no other business. No hay otra actividad. So, when one becomes enlightened, he offers himself to Krishna. Cuando una persona se ilumina, se ofrece a Krishna. There is a verse like this. Hay un verso que explica esto. Kamadinam kutidhana kutidha palita dunnidesa. Kamadinam katina nakatida palita durnidesha. My Lord, I have spoiled my time in this way, becoming the Godas or the servant of the senses. Mi Señor, he perdido mi tiempo de este modo, siendo el Godas, el sirviente de los sentidos. Kamadina, kam, krodh, lo, moha, matsarya. Kamadinam, kama, krodha, loba, moha, matsarya. Therefore it is called Kamadina. Kotidana, I have tried to satisfy them to my utmost. Por eso el verso dice, Kamadinam katina, he tratado de satisfacerles en todo lo que he podido. Kotidana, kotida. What I have not done for them. Katidana, katina, ¿qué es lo que no he hecho por ellos? Still they are not satisfied. Y aún así no están satisfechos. Neither they are merciful. Y además no son misericordiosos. Tesam na karuna jat. Not tripta. Tesam yata na karuna yata na tripta. They are neither satisfied, neither they are merciful. Never. No, ni están satisfechos, ni han sido nunca misericordiosos. Nunca. You go on serving your family. Continúa sirviendo a tu familia. Nobody will give you relief. Nadie te aliviará de esa carga. If you say that I have done so much for you, give me relief. Si tú les dices, ahora he hecho tanto por vosotros, por favor, dadme un alivio. First of all, I do not want to be rewarded. En primer lugar, yo ni siquiera quiero ese alivio. That is also another disease. Esa es también otra enfermedad. You see? ¿Entendéis? You'll be surprised. Os sorprendería. It is my practical experience. Es mi experiencia práctica. This Krishna consciousness movement before starting, I wrote one letter to Mahatma Gandhi. Antes de fundar este movimiento para la conciencia de Krishna, escribí una carta a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, you have got position. Mahatma Gandhi, usted ha alcanzado una cierta posición. People accept you as a very pious man. La gente le considera una persona muy piadosa. Now you have got your Swaraj, and you are very fond of Bhagavad Gita. Ahora que ha conseguido usted su Swaraj, y a usted le gusta tanto la Bhagavad Gita, Let us preach Bhagavad Gita. prediquemos la Bhagavad Gita. I wrote this letter, and Le escribí esa carta. fortunately, a few days after he was killed. Por desgracia, unos días después le mataron. So this is the position. Y esa es la situación. All big leaders, they do not want to take relief from the sense gratification business. No. Todos esos grandes líderes políticos eminentes no quieren verse aliviados o liberados de esa actividad de complacencia sensorial. This is therefore, Jnanadipite Atma-samyama yoga. No, ese es, por eso, Jnana Dipite Atma Samyama Yogagno. Because there is no knowledge.
They think this expanded sense gratification will make the world happy. No. Debido a que no hay conocimiento, ellos piensan que la complacencia sensorial extensa e expandida dará la felicidad al mundo, pero no. That is not possible. Eso no puede ser. Therefore, Jnanodipita means that by this kind of sense classification will not solve the problem. Por eso, Jnanadipite significa que mediante ese tipo de complacencia sensorial no vamos a resolver los problemas. Kamadinam kutithana kutitha palita dunnidesa tesan maina karuna jata. Kamadinam katidana katida palita durnide shat samjata marina karuna. Karuna. There is no mercy. No hay misericordia. Therefore, I have given up that. Por eso les he abandonado. Now I have come to you, my dear Lord. Y ahora he venido a ti, mi querido Señor. I was serving the senses so long. Now He estado sirviendo los sentidos durante tanto tiempo. I want to serve you. Ahora quiero servirte a ti. This is knowledge. Jnanodipita. Eso es conocimiento, Jnanadipite. Because my business is to satisfy the senses, either my senses or my relative senses. Porque mi ocupación es satisfacer los sentidos, bien sean mis sentidos o los sentidos de mis familiares. But it has not made me happy. Pero eso no me ha hecho feliz. Therefore, I have come to you to satisfy your senses. Por eso he venido a ti para satisfacer tus sentidos. Kindly engage me in your business. Por favor, ocúpame en tus actividades. This is called Jnana. Eso se llama Jnana. That is explained in the Bhagavad Gita. Y eso se explica en la Bhagavad Gita. Bahunam janmanamante jnanavana manga prapaddate. Bahunam jnanavamante jnanavam mam prapadyante. When Jnanavam, Cuando Jnanavam, what kind of Jnanavam? ¿qué clase de Jnanavam? After serving the senses of so many people, life after life, Después de servir los sentidos de tanta gente, vida tras vida, when one comes to his real knowledge, cuando la persona alcanza el verdadero conocimiento that this kind of sense gratification will not make me happy. de que este tipo de complacencia sensorial no me va a hacer feliz. Let me gratify the senses of Krishna. Mejor si me dedico a complacer los sentidos de Krishna. That is real knowledge. Eso es conocimiento verdadero. Jnanodipita. Jnanadipite. And in another place it is said, Bahunam janmanamante jnanavan manga prapaddate. Y en otro pasaje las escrituras dicen Bahunam janmanamante jnanavam mam prapadyate. Jnanavan, that is real. Jnanavam, eso es verdadero conocimiento. Actually my business is to satisfy the senses of Krishna. En realidad, lo que yo tengo que hacer es satisfacer los sentidos de Krishna. But I am thinking that I shall be happy by satisfying my senses, my family senses, my country senses, my nation senses, and so on, so on, so on. Pero yo pienso que seré feliz si satisfago mis sentidos, los sentidos de mi familia, los sentidos de mi país, los sentidos de mi nación, etcétera, 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 etcétera. This will never make me happy. Esto nunca me hará feliz. This is the secret. Ese es el secreto. So, therefore Krishna says that you have manufactured so many businesses of sense gratification, that's all right.
Por eso Krishna dice, tú te has fabricado tantas actividades de complacencia sensorial, eso está bien. Give up this old rascal business. Simply Abandona todas esas actividades insensatas surrender unto me. y simplemente entrégate a mí. Sarvadharman parityajya mamekam saranam. Sarva dharman parityaya mamekam sharanam braja. Then you will be satisfied. Entonces estarás satisfecho. Otherwise, there is no question of satisfaction. De no ser así, no puedes ni hablar de satisfacción. Go on increasing the area of sense gratification. Simplemente continúas aumentando el área, la zona de tu complacencia sensorial. That will not make you happy. Eso no te va a hacer feliz. So, Bhaunam Janmanamante Jnanavan Mang Pravaddate Vasudeva Sarvamiti Sa Mahatma Sudurva. This is the definition of Mahatma. Esta es la definición de Mahatma. When one engages his senses for the satisfaction of the supreme senses. Cuando una persona ocupa sus sentidos en la satisfacción de los sentidos supremos, But unfortunately, we define the supreme as having no senses. pero lo malo, nuestra desgracia es que definimos al Supremo como que no tiene sentidos. Nirakar, Nirakara. no hand, no leg, no eyes, nothing, no senses. No tiene brazos, no tiene piernas, no tiene ojos, no tiene nada, no tiene sentidos. Simply I have got my senses. Simplemente yo tengo mis sentidos. And who manufactured me, he has no senses. Y quien me ha hecho a mí no tiene sentidos. But that is not fact. Pero eso no es así. If I have got my senses, my father who manufactured me, he has also senses. Si yo tengo sentidos, mi padre, que es quien me ha hecho, también tiene sentidos. This is right conclusion. Esa es la conclusión correcta. How is that? I have got my senses, I have got my propensities, I have got my form, and why these things should be denied to my father, and especially the Supreme Father? Yo, ¿cómo es eso? Yo tengo mis sentidos, tengo mis tendencias, tengo mi forma. ¿Por qué entonces debo negar esas cosas en mi Padre y sobre todo en el Padre Supremo? Therefore Bhagavad Gita says that Abhaktam Bhaktimapannam Mannate Mam Abudhaya Param Bhavam Janam. Por eso la Bhagavad Gita dice, Avyaktam Vyaktin Apannam Manjate Mam Abudaya Param Bhavam Ajananto. They do not know. Ellos no saben. But actual fact is that when our senses will be sacrificed for the satisfaction of the supreme senses, then our life is successful. Pero la realidad es que cuando sacrifiquemos nuestros sentidos por la satisfacción de los sentidos supremos, nuestra vida será un éxito. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktiruchyate. Hrishikena Hrishikesha Sevanam Bhaktiruchyate. It is not that nullifying my senses, God's senses, no. No es que anulando mis sentidos, los sentidos de Dios, los sentidos de todos, no. Senses are there. Tenemos sentidos. My senses are there, God's senses are there. Yo tengo mis sentidos y Dios tiene sus sentidos. But when my senses will be engaged in satisfying the supreme senses, that is my perfection of love. Pero cuando yo ocupe mis sentidos en satisfacer los sentidos supremos, esa es mi perfección en la vida. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktiruchyate. Hrishikena Hrishikesha Sevanam Bhaktiruchyate. So, that can be begun with Sevan Mokhehi Jivado. Y eso podemos comenzarlo con Sebon Mukehi Jivado. Because
we meet together and talk so many nonsense in political conference, social conference, scientific conference, tongue going on. Porque nos reunimos y decimos tantas tonterías en conferencias políticas, conferencias sociales, conferencias científicas, le damos mucho a la lengua. Day and night, Noche y día conferences going. tenemos en marcha estas conferencias. And another business, eating process, sense gratification. Y otra función es la actividad de comer, la complacencia de los sentidos. If people are asked, please come here, chant Hare Krishna, they are not at all interested. Si pedimos a la gente, por favor, venid aquí, cantad Hare Krishna, no tienen el menor interés. And invite him in some political meeting and talk all nonsense. He is very much interested. Pero si le invitáis a alguna reunión política, a un meeting político, y le invitáis a decir toda clase de tonterías, mostrará muchísimo interés. Yes. ¿Sí? This is called Maya. Eso se llama Maya. So we have to convert this. Y eso tenemos que convertirlo. Instead of engaging senses, but talking nonsense. We have got so many books, so many talks about Krishna. En lugar de ocupar los sentidos en decir tonterías, tenemos tantos libros, tantas conversaciones acerca de Krishna. Why not? Take this. ¿Por qué no aceptas esto? You can go on. Srimad Bhagavatam about Krishna. Puedes aceptar este Srimad Bhagavatam, continuar hablando acerca de Krishna. Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita. Go on talking. Continúa hablando. And go on eating Krishna Prasad. Y continúa comiendo Krishna Prasadam. Sevan Mukhi Jiva. Chanting Hare Krishna mantra. Sevon Mukhe Hi Jivado, cantando el mantra Hare Krishna. Sevan Mukhi Jiva. Sameva Suratta. Sevon Mukhe Hi Jivado, Swayam Eva Spuratyada. Then self-realization is guaranteed. Entonces tienes garantizada la autorrealización. There is no difficulty. Not at all. Y no hay la menor dificultad, ni la más mínima. And that is also described. So Mahatma Sudurlava. Y también esto se explica, Samahatma Sudurlava. Simply says Sudurlava, but what is the symptom? Simplemente dice Sudurlava, pero ¿cuáles son las características? Mahatma anastumang prartha devi prakriti asrita bhajanti ananna manaso gyatya bhutadi mabhaya. This is Mahatma. Esto es Mahatma. Mahatma anastu mang prartha devi prakriti. They are under the protection of devi prakriti. Mahatmanas Tumam Parta Daivim Prakritim, se hallan bajo la protección de Daivi Prakriti. There are two prakritis, spiritual prakriti and material prakriti. Hay dos prakritis, la prakriti espiritual y la prakriti material. The devotees are not under this material prakriti. Y los devotos no están sometidos a esta prakriti material. They are under the spiritual prakriti. Están bajo la influencia de la prakriti espiritual. The activities of Krishna, they are all spiritual. Las actividades de Krishna son todas espirituales. And the devotees, because they are engaged in spiritual activities, they are above the material prakriti. Y los devotos, debido a que están ocupados en actividades espirituales, están por encima de la prakriti material. Sagunan samatitta etana brahma bhuyaya kalpate. Sagunan samatitya itam brahma bhujaya kalpate. Who? ¿Quién? Mancha abhyavicharini bhakti yogena jasevate. Mancha yobhya vicharini bhakti yogena yasevate. Anyone who is engaged in devotional service without any impediment, abhyavicharini. Todo el que se ocupa en servicio devocional sin el menor obstáculo.
Avyabhicharini, without any stoppage, sin ningún impedimento, continuously. de forma continuada. Sagunan samatitaitan brahma bhujaya kartati. He is not on the material platform. Sagunan samadhityaitam brahma bhujaya kalpate, ese devoto no está en el plano material. Therefore a devotee, Mahatma, Por eso el devoto Mahatma, Mahatmanastamanta daivi prakriti masita. Mahatmanas tumam parta daivim prakritim apshrita. There are two prakritis. Hay dos prakritis. Those who are not Mahatmas, Duratma. Duratma means trying to satisfy the Atma in a different way. Los que no son Mahatmas, Duratma. Duratma significa que trata de satisfacer el Atma de una forma distinta, Far, far away from Krishna. muy lejos de Krishna. They got Duratma, Duro. Reciben este calificativo, Duratma, dura. Duro means distant, Dura significa distante or very difficult. o muy difícil. So, everyone can become Mahatma, as it is explained in the Bhagavad Gita, simply by surrendering to Krishna. Y todo el mundo puede ser Mahatma, como se explica en la Bhagavad Gita, por el simple hecho de entregarse a Krishna. Thank you very much. Muchas gracias.